Hi guys! Welcome to my vlog. Ako po si Jake Tyler. Maglalagay tayo ng Sanrios characters. So, tara! Ito na po ang Sanrios characters. Bubunot po ako ng isa. Tuhulaan ko po. This is a Hello, Corny or Hello Kitty. Oh, tama. Hello Kitty. Ay, gato na lang guys. Lalo na lang tayo. Tulungan nyo lang ako magbilang. Si OA. Si Hello Kitty, pagdidikitan ko. Ganyan gagawin natin guys. Teka lang guys. So guys, nahulog kaya to kaya ko kinat. Ito po, si Koromi. Sino to? Si Muchako. And Pompompurim. And Hello Kitty. And Hello Kitty. And Cinnamoroll. And My Melody. And Pompompurim. And Cinnamoroll. Ay! Cinnamoroll nga. So guys, teka lang po. Pinadali ko na lang po. Para nabilis. Kuni. Sumutap pala. Ako. Cinnamoroll. Kuni. Cinnamoroll. Melody. Pompompurim. Pompompurim. Melody. Hello Kitty. Kuni. Melody. Pompompurim. Ito na po lahat ang gawa ko. So, mag-upload na lang po ulit ako. Bye-bye!